श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करथिबा भाई बापा मान नमस्कार। आज आलोच्य विषय पूर्णांग योगर सरल सूत्र। पूर्णांग योगर सरल सूत्र प्रसंग रे आलोचना करने निमंते कटक शेल्टर छकर बसंत पट्टनायक को मु अनुरोध करुछि। बसंत भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन पाठचक्र उपस्थित समस्त मातृ संतान हृदय कमल विराजिता श्री आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी चरण कमल प्रणाम जनाई आज आलोचना चक्र को आरंभ करवा जार विषयटी हूँ पूर्णांग योगर सरल सूत्र। ये विषयटी को बाछिला बेले बहुत बार तार शीर्षकटी को परिवर्तन करने को पड़ा। सते जेपरी दिव्यजननी माँ कहीदे एमितिया सरल कथाटी मु कही कथाटी कह जहाँ श्रवणीय न हुई करणीय हेब। मोर मातृ संतान माने अपा भाई माने से गोटे कथा को संबल करी पूर्णांग योगरे सिद्धि लाभ करिवे। तेणु से मांकर सरल कथाटी को जहाँ पूर्ण योगरे सिद्धि आनीदेव सेटी को उपस्थापित करने पाई प्रेरित होईची। तेबे अधुना जो योग चली योग प्रक्रिया चली आमे माने जहाँ प्रैक्टिस करूचे अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका ये सब साधारण भाव आम केते वर्ष अपा भाई माने भी करूचंती सामग्रिक भाव में भारत वर्ष सब पालित हो। परिप्रेक्षी रे मोर गोटे 16-17 वर्ष तलर घटना कोरापुट रे मन पड़े। कोरापुट रे जड़े 6 फुट उच्चता चौड़ा छाती हृष्टपुष्ट व्यक्ति जड़े योग शिक्षक 40-42 वर्ष हम कोरापुट जगन्नाथ मंदिर प्रत्युषर प्रतिदिन से योग शिक्षा देउथिले। गोटे दिन घटना यही योग करने समय रे बोध हुए किछि मस्तिष्क निश्वास नेबार किछि गोटे असुविधा हला एवं से सेठी योग शिक्षा दवा समय रे टली पड़िले। से समय रे गोटे चांचल्य सृष्टि करथिला घटनाटी। अनेक दिन धरी योग अभ्यास बंद हो जाइथिला। एठी स्वत मन को आसे आमे जो योग करूछे शरीर साधना पाई से कौन शरीर क्षति साधना करि पारे। जो शरीर सुस्थता पाई योग करूछे से कौन जनकर प्राणवायु नहीं जाई पारे। ताले ही की योग चलंतु से अमरत्वर योग करिबा। तथापि आमर शास्त्र जहाँ कहुई से भी छाड़ा ना। शास्त्र कहुई शरीरम आद्यम खल धर्म साधनम। आध्यात्मिक जीवन पाई योग बा शरीर चर्जार आवश्यकता अच्छी। यह एक भिन्न कथा कारण आमे कौन केवल शरीर सुस्थता योग करिबा। महाभारतर वन पर्वर से घटनाटी जोठी यक्ष पचारुची युधिष्ठिर को क्यों आशीर्वाद श्रेष्ठ। युधिष्ठिर कहते श्रेष्ठ आशीर्वाद है उत्तम स्वास्थ्य। श्रेष्ठ सुख कौन? श्रेष्ठ संतोष। संतोष है श्रेष्ठ सुख। पुणी युधिष्ठिर को प्रश्न कराऊँ क्यों ज्ञान है श्रेष्ठ। युधिष्ठिर कहते ब्रह्म ज्ञान है श्रेष्ठ ज्ञान। एमिति 10टी प्रश्न। तेबे योग एठू आमे ए मर्म रे बुझिबा जे योग शरीर पाई दरकार। योगर उद्देश्य सुख संतोष पाई दरकार। योग ब्रह्म ज्ञान पाई दरकार। यक्ष पचारि शेष प्रश्नटीर उत्तर युधिष्ठिर एई भଳି दउचंती। यक्ष कहउचंती किंग आश्चर्यम। आश्चर्य कथाटी कौन? युधिष्ठिर कहउचंती
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। जीवन में सर्वापेक्षा आश्चर्यर घटना होउछि प्रति मुहूर्त प्राणीगण को मृत्यु मुखरे पतित हेबार देखि मध्य आमे मन करूछु आमे केबे हेले मरिबु नाही। तो जदि यह जीवन सत्य या प्रति पदरे आमे माने बुझुचे तेबे आम जोग को जोगरे पाद देले आमे अमरत्वर पथिक हबु से दिगरे आमर शास्त्र भी केते कथा कहिचंती। क्रिया जोग अछि, राजयोग अछि। राजयोग रे अष्टांग युक्त तार माध्यम से जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब कथा कहै छै। यार व्याख्या अनावश्यक तथापि या देहरु किछि किछि आमे सब पालन करूचे जेमती आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ए सब गुड़ाक दरकार जोग पाई। या द्वारा हम कौन राजयोग को से कहते हैं महायोग कहीं ना ये गोटे आनंदपूर्ण पवित्र ब्रह्म स्थिति को नहीं जाए बा आत्मा सहित संयोजित हेबारे यह साहाय्य करे। तो राजयोग एमती गोटे योग जहा द्वारा आमे भगवान सहित संपर्कित हो पार। तेरे गीतार कौन कहुई योग विषय रे? गीतार कहुई बुद्धियुक्त जहातीत उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशल। योग हूँ कर्मर कौशल जो योग कले समस्त बुद्धियुक्त निष्काम कर्मी यह लोक ही सुकृत दुष्कृत अर्थात पाप पुण्य उभय मुक्त होती। से निष्काम योग कथा से अर्जुन को कृष्ण कहते अर्थात समस्त बुद्धि रूपक कौशल अवलंबन करी कर्मयोग अनुष्ठान कर्म बंधन कारण हुए ना। एति कौन गीतार मर्म? असल मर्मटी पर श्लोकर अछि कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्ता मनीषिण जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम। अर्थात समस्त बुद्धियुक्त ज्ञानीगण कर्म कले मध्य कर्मजात फल आबद्ध होती नहीं सुतरां से माने जन्म रूपक बंधन अर्थात संसार बंधन मुक्ति लाभ करी सर्व उपद्रव रहित मुख्य पद प्राप्त होती। तेणु ये निर्वाण बा मुख्य कथा कहगला भगवान के सहित संपर्कित हेले राजयोग रे गीतार जोगर व्याख्या अनुसार आम एमिति मुक्ति लाभ करिवु जे आउ जन्म ग्रहण करिवु नहीं कर्म बंधन जन्म बंधन मुक्त हो। तेबे आमर जोगर लक्ष्य कौन? से गोटे धाड़ी बारंबार आमे उपस्थापित करि थाउ पूज्य बाबाजी महाराजंकर रूपांतरित मन प्राण शरीर रे भगवत प्राप्ति बा दिव्यता प्राप्ति। यही कथाटी आमर अस्थि मज्जागत हो जाइछि। तो प्रकृत रे आमे केते दूर ए दिगरे गति करिछे अग्रगति करिछे मन रे प्राण रे शरीर रे दिव्यता आसिलाणी या धीरे धीरे आसिबो कि सामग्रिक आसिबो एवं कहीं एक कथा पूज्य बाबाजी महाराज कहले ए जोग किपरि अन्य मानक ठारु भिन्न श्री अरविंदकर लेटस ऑन जोगर दुई चारिटी धाड़ी बुझिले आमे बुझी पारिबा। श्री अरविंद कहउचंती टू बी इन फुल यूनियन विथ द डिवाइन इज द फाइनल एम। संपूर्ण भाव रे भगवान का सहित एकत्व स्थापन होउची हमर सर्वशेष लक्ष्य। When one has some kind of constant union एक निरवच्छिन्न एकत्व जेतेबेले मनीष स्थापन करिवो one can be called a yogi। सेतेबेले ही ताकू योगी कहज। But the union has to be made complete। किंतु सेही जो एकात्मकता ये सामग्रिक संपूर्ण हवा दरकार। किपरि there are yogis who have only the union on the spiritual plane, others who are united in mind and heart, others in the vital also। किछि किछि योगी अछंती जो माने कि आध्यात्मिक स्तर रे
संपर्क स्थापित करथिले भगवान के सहित आउ किछि तांकर माइंड द्वारा जेंति मन कथा कहले एठी ध्यान समाधिस्थ अवस्था ध्यान एकाग्रता ए सब कथा एंड हार्ट कथा कहले आमर भक्ति अवेद्य रे अदर्स इन द भाइटाल ऑल्सो प्राणिक भाव रे एई सब स्तर रे रही कि अन्य जोगी एई भगवान के सहित साजुज्य स्थापन करिसथि सुंद कोचत इन आवर जोग आवर एम इज टू बी यूनाइटेड टू इन द फिजिकल कॉन्शियसनेस एटी को कोनोसी आगुरु कोनोसी ऋषि मुनि आपरे गुरुत्व दे नथि शारीरिक क्षेत्र रे शरीरगत चेतना रे जे यूनाइटेड हेई परिबा एकत्वबद्ध हेई परिबो शरीर कोषाणु स्तर रे भगवान के सहित एकीभूत हवा एंड ऑन द सुप्रामेंटल प्लेन स्थूल रे एवं मनर ऊर्ध्व रे जो सुप्रा अतिमानसिक मन अछि से जो स्तर अछि स्थूल शरीर ठोर आरंभ कर मनर सर्वोच्च स्तर अतिमानसिक स्तर पर्यंत एक सामग्रिक एकत्व स्थापन हम एटा हउची प्रभुंकर आम पूर्ण जोगर लक्ष्य आकु आउ टिके सरल करी बुझिबा आम लक्ष्य जो पूर्णता दिगरे हमको बुझौचंती से स्तर रे के जेते बेले आमे पहुंचू सेते बेले देखि बुझे आमे जो सत्यर संधान करूछु ता मुख्यतः चारटी विभाग अछि कौन से गुडी को प्रेम ज्ञान शक्ति और सौंदर्य ये हला सत्यर चारटी गुण ताले कौन हबो ए माने स्वतस्फूर्त भाव रे चारटी गुण गुडी को आमर सत्ता रे प्रकाशित हेबे केमिति ना चैत्य पुरुष हेबे यथार्थ एवं विशुद्ध प्रेमर वाहन मन हेब अभ्रांत ज्ञानर वाहन प्राण प्रकाश करिवो एक अजय शक्ति और तेज एवं शरीर प्रकाश करिवो एक पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण सुसंगति तो ए सबु जेतेबेला आम देह रे शरीर रे घटिबो सब सत्ता रे आमे दिव्यत्व लाभ करी श्री अरविंद पुणी लेटर्स ऑन योग रे आउ टिके व्याख्या करूचंती सेथुर किछि आमे बुझिया को प्रयास करिबा श्री अरविंद कहउचंती इट इज द वेरी प्रिंसिपल ऑफ दिस योग that only by the supramentalization of the consciousness which means rising above mind to supermind and the descent of the supermind into nature can the final transformation be made जेते बेले यार प्राथमिक गुण एई जोगर प्रथम पद्धति प्रिंसिपल होउची चेतनार अति मानसिकरण तार अर्थ होउची मनर स्तररु सर्वोच्च अति मन स्तर को आमे उठी जिबा एवं तापरे सेई जो उच्चतर मन अतिमानस मन को आनिकिरी हम प्रकृति रे अवतरण करेले प्रकृत रूपांतर घटी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन बी मेड सो इफ नोबडी कैन राइज अबव माइंड टू सुपर माइंड or obtain the descent of the supermind then logically this yoga becomes impossible eta amu kariya pare je पर्यंत मन स्तर रु आमे अति मन स्तर को जाइनु एवं न जाइकिरी सेठु जेते पर्यंत अति मनटी को आमे अवतरण करै न आनिचु लॉजिकली दिस योगा बिकम्स इम्पॉसिबल ताहले ए जोग असंभव ये जोग हाफ हे गला अधा ये किछि हलानी संपूर्ण स्वयं संपूर्ण जोग हला शुद्ध बुझेले पुणी सरल करी बुझौचंती एवरी बीइंग इज इन एसेंस वन विथ द डिवाइन एंड हिज इंडिविजुअल बीइंग ए पोर्शन ऑफ द डिवाइन एसेंस शब्द रे कहा होची गोटे फूलरू जेते बेले परफ्यूम आस बाहरुची सी हला तार एसेंस सारा कथा तो चेतनार बा सत्तार सारा कथा होची सी भगवान के एक अंश जदि भगवान अंश देयर इज नो इनसुपेरेबल बार
to his becoming supramental. से तो सर्वोच्च सत्ता, से तो अति मानसिक शक्ति, से अति मानसिक शक्ति रे आमे जदि अंश ताले आमे काहे अति मानसिक अति मानस सत्ता हे परिबु नाही, परोक्ष अति मानव हे परिबु नाही। पुणी श्रीअंद बुझौछन्ति, it is no doubt impossible for the human nature being mental in its basis to overcome the ignorance and rise to obtain the descent of the supermind by its own unaided effort. अच्छा, से कहउछन्ति जे एई मनुष्यर प्रकृति जहाँ मानसिक ए अज्ञतार जदि उठिबो, rise to obtain the descent of the supermind, एवं से सुपर माइंड को अति मन को अवतरण करेबो निज साधन रे करि बाय इट्स ओन अनएडेड एफर्ट, ताको किछ साहाय्य दरकार। ताले से साहाय्यटी कोन कोचन, बाय सरेंडर टू द डिवाइन इट कैन बी डन। भगवान के प्रति समर्पण भाव नै कि जेता करा जाय से अति मानसिक शक्ति निश्चय अवतरण करि। अच्छा, एठी आउ गोटे हम पई कहले, आमे जो माने साधना करूचे इटा गोटे आमर पूर्ण जोगर गोटे विशेष कथा। जो बेले बेले कहा जाए ए जोग एक व्यक्तिगत जोग नुह, सामूहिक जोग, सेथि पाठचक्र आंदोलन। श्रीअंद कहते वन ब्रिंग्स इट डाउन इनटू द अर्थ नेचर थ्रू इट्स ओन कॉन्शियसनेस। से नहीं आसीबो ए प्रकृति को निजर शक्ति बलरे, निजर परिश्रम बेलरे, से निज चेतना को, निज चेतना द्वारा से अतिमान शक्ति को प्रकृति पृष्ठक आनी पार। हेले कौन हम से तो निजे साधना करके आनिब, सो ओपन्स द वे फॉर द अदर्स, अन्य मानक भी बाट फिटी। जंगल भितर रास्ता रे घंच जंगल भितर किछि लोक प्रथम प्रथम गला पर रास्ता फिटी जाए, अन्य मान जीवा पे रास्ता ही जाए। तो जनकर साधना अन्य मानक पई अनुप्रेरणार उत्स हबो, समस्तक पई यह साधनार मार्ग ही। किंतु प्रभु कहउछन्ति बट द चेंज हैज टू बी रिपीटेड इन ईच कॉन्शियसनेस टू बिकम इंडिविजुअली इफेक्टिव। व्यक्तिगत भाव रे ए फलप्रद हेबा को हेले ताको बारंबार प्रयास करिया पड़े। रिपीटेड इन ईच कॉन्शियसनेस, गोटे चेतनार गोटे स्थिति को ऊर्ध्वक गले पुणी आवरी बारंबार प्रयास करके अग्रगति करके आहरी आगु आगु जीवा पड़े। तो ये जिते बड़े आम चेतनार सिद्धि बा आमर पूर्णांग जोगर सिद्धि कथा कहा जाए, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बा शारीरिक रूपांतर जदि लक्ष्य, तो यही फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर प्रभु को पचरा जायथिला। तो ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन केबे हबो, तो प्रभु कही अंततः 300 वर्ष लगे। यही गोटे धाड़ीटा को गोटे गभीरतार अर्थ में बुझा चेष्टा करबा। श्रीअंद को इंग्राजी रे कौन कही ये समय सापेक्ष, तथापि उक्ति बुझा पड़े जना पड़े जे अंततः चैत्य अनुभूति बा साइकिसाइजेशन रु 300 वर्ष जनकर साइकिक कंटाक्ट हबार अंततः 300 वर्ष भितर परे मिनिमम पीरियड कही। तो 500 कथा कही, 1000 वर्ष व्याख्या कर अलग प्रकार, किंतु अति कम रे 300 वर्ष फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगे कही। अच्छा, जदि आमर लक्ष्य है अति मानसिकरण एवं सुप्रामेंटाल मैनिफेस्टेशन हम, अति मानसिक अभिव्यक्ति आमर जोगर लक्ष्य, ताले मूल कौन गोटे आमको एथिरे साहाय्य करिवो बा कौन नहले एटा हे परिबो। सेथिपई कहउछि जे निहाती भाबरे तमे चैत्यक सहित कांटेक्ट आसिया दरकार, साइकिसाइजेशन हबा दरकार, चैत्यकरण आवश्यक। चैत्यक सहित संपर्कित हेले ही तमे जाई कि सुपरामेंटल दिगरे अति मानसिक शक्ति अति मानसिक अभिव्यक्ति दिगरे तमर साधना हबो। जदि चैत्यकरण एक अपरिहार्य कथा, ताले मां कहउछि एथिपई अति कम रे जन साधक को 30 वर्ष समय लगे। पाठटी भारी कष्ट लगुच। 300 वर्ष फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ता भितर आमर चैत्यकरण 30 वर्ष,
ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କେତେ ଅଛି, କେତେ ଗଲାଣି, ଆଉ ବାଟ କେତେ ଅଛି, କେତେ ଦିନ ତାକୁ ସାଧନା କରିବା। ସେଇଠି ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡେ। ସେ ଭାଇ ଯିଏକି 40-45 ବର୍ଷ ଏଇଥିରେ ଅବିବାହିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ମୋ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋର ଚୈତିକରଣ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୁଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖ। କି ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାଇ, ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଛେ କି? ତେବେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଚେତନ କରାଇବା। ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କ ଗୀତଟି ମନେ ପଡେ, କେତେ ପଥ ଛାଡ଼ି ଆସିଲିଣି ଦୂରେ, ଅଛି ପୁଣି କେତେ ବାକି ହେ, ମା ଚାଲଇ ଭରସା ରଖି ହେ, ମା ଚାଲଇ ଭରସା ରଖି ହେ। କେତେ ବାଟ ଚାଲିଗଲାଣି। ପିଲାବେଳୁ କୁହାଇଛି ଆମକୁ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ସେଇ 2 ପଦ, ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ବାପା ଭାଇ ମାନେ, ବୟସ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଖାଲି ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଲେ ଚଳିବନି, ଆମକୁ ବି କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯଦି ବୟସ ଆଉ ସମୟ ଆମକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ଆମେ ବୟସରେ ଉପନୀତ ହେଇଯାଉଛୁ, ଏତେ ବୟସ ଚାଲିଗଲାଣି, ଏ ସିଦ୍ଧି କେବେ ଆସିବ? ମା ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି ବୟସ ଉପରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ପିପୁଲ ଟେଲିଂ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡୁ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଅର୍ ଆନଦର। ଅନ୍ୟମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକଟି ବୁଢା ହେଇଗଲ, ତମେ ସବୁ କରିପାରିବନି, ଇଏ କରିପାରିବନି। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ତମେ କହୁଛ, ଆଇ ଆମ୍ ଗେଟିଂ ଓଲ୍ଡ, ଆଇ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦିସ୍ ଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ମୁଁ ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଟା କରିପାରିବି ନ କରିପାରିବି। ଏଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଆଉ ନିଜ କଥା ଆମକୁ ବୁଢା କରିଦଉଛି। ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ବିଫୋର 30 the energy goes out in a splendid thrift way because of play of impulses. ଏଇ ଆବେଗର ଖେଳର ଲୀଳାରେ ଯେମିତି ଅତ୍ୟଧିକ ପଇସା ଥାଏ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି ବେପରୁଆ ଭାବରେ। ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ୍ ଥ୍ରିଫ୍ଟର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେଇଆ, ବେପରୁଆ ଭାବରେ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଯାକ ଶକ୍ତି, ଇମ୍ପଲ୍ସ, ଆବେଗର ଲୀଳାରେ, ଆବେଗର ଖିଆଲରେ ସବୁ ସରିଯାଏ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ। ଆଫ୍ଟର 30 ଦେयर ଇଜ ସେଟଲିଂ ଡାଉନ। 30 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଆସେ, ଏନର୍ଜି ସଂରକ୍ଷଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗୋଲ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍ଥିରତା ହୁଏ। ସେଇଠି ମା କହୁଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ଇଜ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଟୁ ହେଭ୍ ଏ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଅଫ ଏନର୍ଜି। 30 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଆଶା କରିବ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନାମା। At 50 blossoming begins. କଢି ଫୁଟି ଉଠେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଢି, ଦିବ୍ୟତାର କଢି 50 ବର୍ଷରେ ଫୁଟି ଉଠେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ପରେ କହୁଛନ୍ତି, at 80 one becomes capable of full production. 80 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତିରେ, ପ୍ରଜ୍ଞାର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣକ୍ଷମ ହେଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠିକି ବୋଧ ହୁଏ ମା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ପୁରାଣ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି, ସହସ୍ରଦ୍ୱାର ପଦ୍ମ ଖୋଲିଯାଏ। ତ ଏଇ ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ଭାଇ ଆମେ ଯୋଗକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା କି ନାହିଁ? ବୟସ ଯାଇନି, ଯାହା ଯାଇଛି ଯାଇଛି, ଯାହା ହାତରେ ଅଛି ତାକୁ ଧରି ଚାଲିବା କି ନାହିଁ? ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ମା ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ କିଛି କହିବେ କି? ମା କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯୋଗ କଣ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଶକ୍ତି ପାଇଁ, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ? ଏସବୁ କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ଜଣାଇବାକୁ ଯେ ତମେ ଏହି ଯୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତମେ ଏହି ଯୋଉ ଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତାର ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଅଛି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ, ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଛୁ, ନା ଆମେ ନିଜେ ଘର ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତମେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତମ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଷୟ କେବଳ ଭଗବାନ?
ଏହା ଏଭଳି ଯେ ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ତମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ କି ତମର ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ କେବଳ ଭଗବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିନା ତମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ? କି ଭାବନା କଥା ମା କହୁଛ। କେବଳ ଭଗବାନ। ସେଇ ମା ବହିର ମନେ ରଖ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆହେଉଛି। ଯଦି ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନର କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ତମେ ହିଁ ଯୋଗ ପାଇଁ ଡାକରା ପାଇଛ ବା ଯୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁନି ଯେ ଆମେ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ସଂସାରକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଗ ରାସ୍ତାରେ ନା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ 4ଟି କଥା ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି। ଗୁରୁ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଉତ୍ସାହ, କାଳ। ଗୁରୁ ଭାବେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଗଲୁଣୁ, ଜାଣି ସାରିଲୁଣୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଛୁ, ପାଠଚକ୍ର ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। 2ଟି କଥା ହେଇଗଲା। କାଳ ତ ଉପନୀତ, ଆମେ ଜାଣିଗଲୁଣୁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ଗଲା ଗଲା, ଯେତିକି ନଷ୍ଟ ହେଲା ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଏହି ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ। 1956ରୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାଣି। ଅଭାବଟି କ'ଣ ରହିଲା? ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଅଭାବଟି ହଉଛି କେବଳ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ। କାଲି ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲା ନିଷ୍ଠା, ଆନ୍ତରିକତା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠା ଦୋହଲି ଯାଉଛି, ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛି, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରତିନିୟତ ରହୁନି। ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହଉଛି ଉତ୍ସାହ। ଏ ଉତ୍ସାହଟିର ଅଭାବ, ଏ ବ୍ୟାକୁଳତାର ଅଭାବ, ନିଷ୍ଠା ଦୋହଲି ଯାଉଛି। ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏହି ଉତ୍ସାହଟା କିଭଳି ହେବା ଦରକାର? The process of yoga is a turning of the human soul from the egoistic state of consciousness absorbed in the outward appearances and the attractions of things to higher state in which the transcendent and universal can power itself into the individual, mold and transform it. ଆମ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କବଳିତ ସ୍ଥିତିଟି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିଭାସ ଓ ଆକର୍ଷଣ ଭିତ୍ତିରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ବାହାର କଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମ ପରିବାର, ଆମ ଚାକିରି, ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟ ରହିଯାଇଛି। ସେ ଭିତରୁ ଟିକେ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ମୁହେଇବା, ତାହାରି ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ମୁହିଁ ଆଣିବାକୁ ହିଁ ଆମେ ବସ୍ତୁତଃ ଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଜୀବନରୁ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଝାଙ୍କିଲୁ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲୁ, ତ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସିଦ୍ଧିର ବାଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ତ ଏଇଠି ଉତ୍ସାହ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ବାଇବେଲର କଥାଟିକୁ ସେ କୋଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦି ଆଇଡିଆଲ ସାଧକ ସୁଡ୍ ବି ଏବୁଲ ଟୁ ସେ ଇନ୍ ଦ ବାଇବେଲିକ ଫ୍ରେଜ। ତ ପ୍ରକୃତ ଆଦର୍ଶ ସାଧକ ବାଇବେଲର ସେଇ କଥାଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୋଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ହେବା, ସେଇ କଥା କହିବ, ଉଦ୍ଧୃତ କରିବ। କୋଉ କଥା? ବାଇବେଲରେ କହିଛି, ମାଇ ଜିଲ୍ ଫର ଦି ଲର୍ଡ ହ୍ୟାଜ ଇଟେନ୍ ମି ଅପ୍। It is the zeal of the Lord, utsaha, the zeal of the whole nature of its divine results, ବ୍ୟାକୁଳତା, the heart's eagerness for the attainment of the divine। ମାନେ ବାଇବେଲର ଭାଷାରେ ସାଧକ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି କହିପାରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ଯେ ପରମ ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ଉତ୍ସାହ ଆପଣାର ଦିବ୍ୟ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆମର ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ଉତ୍ସାହ, ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ହୃଦୟରେ ଏହି ବ୍ୟାକୁଳତା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମର ଅହଂଟାକୁ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଗିଳି ପକାନ୍ତି। ଆମେ ହୋଇ ନ ରହୁ। ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ନୀଳ କଥା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଖାଲି ମନେ ପକେଇକି, ନୀଳ ସମୁଦ୍ର, ନୀଳ ଆକାଶ, ଏ ଶବ୍ଦଟି ମନେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଚେତନ, ଏକାକାର ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଯୋଉ ପରମ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି କି? ଆମର ଉତ୍ସାହ ଅଛି କି? ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମତେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଗୋଟିକର ଆମ ଅଭାବ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଉଛି ବା ପ୍ରତିନିୟତ ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ରହିପାରୁ। ଏଇଠି ସେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ବି ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ଭାଇ, ମାର୍ଗାରେଟ ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ,
ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଝିଅଙ୍କ କଥା। ସେଠି କେତେ କଥା ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବହି ମିଳିଥିଲା, ଏସେସନ ଗୀତା। ସେ ବହିଟି ସେ ପଢିଲେ, ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଲାଇବ୍ରେରୀ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଓହ୍ଲେଇକି ଆଣିଲା ଯେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ପରଦିନ ପୁଣି ସେ ଯାଇକିରି ଏସେସନ ଗୀତାଟିକୁ ସାରିছে 1936 ମସିହା। ଏଇଟା ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ। 1936 ମସିହାରୁ ସେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା। ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସେଇଠି ରୁହ, ତମେ ଇନର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରୁହ, ଆମେ ତମ ସହିତ ଅଛୁ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡଜ୍ ନଟ୍ କାଉଣ୍ଟ। ଦି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ କ୍ୟାନ୍ ଅଲୱେଜ ଗୋ ଟୁ ୟୁ ଇମିଡିଏଟଲି। ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର, ନୀରବରେ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଉତ୍ତର ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର। କି ଆଶ୍ୱାସନା! ପରମ କାରୁଣିକ ପ୍ରଭୁ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖି। ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରୁନି। 38 ମସିହାରେ ଆସି ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କି ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବେ। ତାପରେ ମା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନିଷ୍ଠା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଷ୍ଠାର ଅର୍ଥ ବି ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଉତ୍ସାହ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ନ କହିକି ରହିପାରୁନି। ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ନିଷ୍ଠା ଦେଇକି ବୁଝୁଛନ୍ତି, the word means one pointed, fixed and steady concentration, devotion and faith in the single aim, the divine and the divine realization. ନିଷ୍ଠାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇଲେ ପ୍ରଭୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ, ଏକନ୍ମୁଖୀ ଏକାଗ୍ରତା, ଫିକ୍ସ ସ୍ଥିର, steady concentration, ଏକଦମ ଅବିଚଳିତ ଏକାଗ୍ରତା, ଭକ୍ତି, ଫେଥ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେବଳ ଭଗବାନ, ଏବଂ ଭଗବାନ ଡିଭାଇନ ରିଏଲାଇଜେସନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁଭବ କରିବା। 1944ରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ। ଅନେକ କଥା ତା ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଠୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସେଠି ଚିଠି ଲେଖି ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀଅନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଭିତରେ କିଛି ମୋର ଅନୁଭବ ହଉଛି। ଦେୟାର ୱେ ଇଜ ମାଇ ୱେ, ତାଙ୍କର ପଥ ହିଁ ମୋର ପଥ। ଅନେକ କଥା ଅଛି, ସେପଟେ ଯିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ସାଧିକାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକେଇବା। ଯେମିତି ଜଣେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ମତେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଚୈତ୍ୟକରଣ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନ ହଉ। ଏଠି ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ସାଧିକା ଶୋଭାମିତ୍ର ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, 3 ଥର କହିଛନ୍ତି, ମା ମୋର ରୂପାନ୍ତର ହବ, ମୋ ରୂପାନ୍ତର ହବ। ପ୍ରତିଥର ମା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ମାଙ୍କୁ ମାଗିବା, ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଭିତର ଉତ୍ସାହ ଓ ବ୍ୟାକୁଳତାର କଥା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ସ୍ୱାମୀ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ। ବହିତ୍ୟ ପାଠୀମାନେ ପଢନ୍ତୁ, ପଢିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବା। ଆମର ବ୍ୟାକୁଳତା, ଆମର ଉତ୍ସାହ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ରହିବ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଜଣେ ସାଧକ, ଜର୍ମାନ ସାଧକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମେଧାନନ୍ଦ। ମେଧାନନ୍ଦ ଏମିତି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ସେ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ପତ୍ରାଳାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପତ୍ରାଳାପରେ। ସେ ସାଧକଙ୍କର କି ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରେ ସେ 1952ରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ, 1994 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ପରିଣିଧାନ ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ। ତ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ବେଳେ ଯଦି ଉତ୍ସାହ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିବେଦନ ଆଉ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦରକାର ଆମର, ଏବଂ ସେ ଉତ୍ସାହ କାଳ ଆମର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, କାଳ କେବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇପାରେ ହବ ନାହିଁ ଯଦି ଉତ୍ସାହଟି ଆମର ସେଇଭଳି ତୀବ୍ର ଥାଏ। ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ସାହକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କଣ କରିବା? ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ସାଧନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁନି କେମିତି ଶ୍ରୀଅନ୍ଦକୁ ଯୋଗ କରିବି। ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି,
କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରୁନି ଯେ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେଣି। ମାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ ମତେ ଏ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମା କହିଲେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମା ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତମ ପାଇଁ ଯୋଗ ମୁଁ କରିବି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବି। ସେ ସାଧକ ଜଣକ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ବିନମ୍ରରେ, ମା ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ମା କହିଲେ ତମେ ନିଜକୁ ମତେ ଦେଇଦିଅ ଏବଂ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଏହା କରିବି। ଇଏ ଯୋଗର ସରଳ ମାର୍ଗ। ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ, ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା, ମା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଠୁ ସାଧକ ଜଣକ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବି? ମା କହିଲେ ତମେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ସାଧକ ଜଣକ ହଁ ମା, ନିଶ୍ଚୟ ମା। ତାହେଲେ ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ତମେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଛ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତମେ କଣ କରୁଛ? ସାଧକ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଘଷେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ନାନାବିଧ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ଏବଂ କିଛି ବି ସଚେତନ ଭାବେ କରୁନଥାଏ। ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ମତେ ମନେ ପକାଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଭାବେ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୁହଁ ଧୋଉଛ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଖାଉଛ, ସେଇ ସମୟଟିରେ ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ସଚେତନ। ଅନୁଭବ କର ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହ ଖାଉଛି ଏବଂ ମୋ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର। ତମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ମୋ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହୁ। ମାଇ ଶିକ୍ଷାଟି ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବ। ପାଟିରେ ସବୁ କିଛିକୁ ମୋ ସହିତ ଚୋବାଇ ଖାଅ, ମାନେ ଚୋବେଇ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ଅନୁଭବ କରିବା ମା ଆମ ସହିତ ଚୋବେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ସବୁ କିଛି ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ମୋ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମା କହୁଛ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଅନୁଭବ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛ, ସେଇ ସମୟରେ ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ମାକୁ ମନେ ପକେଇକିରି ଶୋଇବା, ମାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୋଇଲା ବେଳେ ଶୋଇବା। ମତେ ତମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ, ମାନେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଶୁଏଇ ଦେବେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବାପା ମା ଯେମିତି ନାନା ବାୟା ଗୀତ ଶୁଣେଇକି ଶୁଏଇ ଦିଅନ୍ତି, ମା ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତମକୁ ଶୋଇ ଦେବାକୁ ଦିଅ ଏବଂ ଦେଖିବ ସମଗ୍ର ରାତ୍ରି ତମର ଏକ ସଚେତନ ନିଦ୍ରା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିବ ଏବଂ ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତମେ ଖୁବ ସଚେତନ ଭାବରେ ତା ଆରମ୍ଭ କରିଛ। ଇଏ ସାଧକ ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ଉଦାର ପିଣ୍ଟୁ। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରଠାରୁ ମୁଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କରିନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଭାବରେ ରହି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ସାଧକଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଉକ୍ତିରୁ ମାଙ୍କର ସହାୟତା ଏସବୁ ନେଇକରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଉତ୍ସାହ, ଆମର ବ୍ୟାକୁଳତା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇଯିବ ଏବଂ ମା ଆମ ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବେ ଏ କଥା କହିଲେ। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଯୋଗ କଥା କୁହାଉଥିଲା, ଶରୀରର ସାଧନା କଥା କୁହାଉଥିଲା, ମୋର ମନେ ପଡେ 3-4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଅପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଅପାଙ୍କ ଶରୀର ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଜଣେ ଆଶ୍ରମ କରିକିରି ଏବେ ବି ମାଙ୍କ ଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଅପାଙ୍କୁ ଚାଲି, ଅପା ଏ ଯୋଗ ଟିକେ ମଜାରେ କହିଲି ଅବଶ୍ୟ, ଏ ଯୋଗ ମାଙ୍କ ଯୋଗ କଲେ କଣ ଏମିତି ଶରୀର ପତଳା ହେଇଯିବ? ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏ ଯୋଗ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ଖାଇ ପିଇ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଶରୀର ନମନୀୟ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଡୁ ନଟ୍ ଫରଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ସକ୍ସିଡ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଯୋଗ one must have a strong and healthy body। ଆମ ଯୋଗରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଜଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଦରକାର।
For this, the body must do exercise. ए शरीर एक्सरसाइज करियो. Have an active and regular life. नियमित कार्य करियो. खाली गोटे समाधि पाखरे बसिकी ध्यान करके पळे आसिया ठीक हो. Have an active and regular life. Work physically. Eat well and sleep well. मा कहले शारीरिक चर्चा रेगुलर काम करियो. सुंदर भाव खाइबो, सुंदर भाव शयन करियो. सुख निद्रा अर्थ ताकू पुणी अलग हो 8टा बेलू उठिबे से नो. इट इज इन गुड हेल्थ दैट द वे टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन इज फाउंड. एटी मा कर देले जणे शरीर सुस्थता भितर ही तमे ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतर हो नले हो नै. पुणी कहले दिस बेसिक प्रोग्राम विल बी टू बिल्ड ए बॉडी. दिस बेसिक प्रोग्राम माने कोन? प्रोग्राम अर्थ होची या एई जो रूपांतर साधना तर प्रोग्राम कार्यक्रम विल बी टू बिल्ड ए बॉडी ब्यूटीफुल इन फॉर्म. ता भीतर सौंदर्य रहइबो आकार रे. हार्मोनियस इन पोस्चर. शरीर अंग भंगी भीतर गोटे कमनीयता नमनीयता रहइबो. सप्पल एंड एजाइल. एकदम एजाइल माने जोटा चटपट जणे उठिगिरी कामटा कर दउथो दौड़ी आस्तु देखिबे से मूवमेंट भीतर जंती 15 मिनिट लागु नथो. सेठी उठिलाणी जणे धर पाहाचरू ओल्लै पारनी, पाहाच को चढ़ी पारनी. बयस कम किंतु सब प्रकार से शरीरटा देखिले एकदम किमभूत किमकार लागुଛି. एठी कहउचंती द सप्पल एंड एजाइल हबो फटफट से उठी जाई पार इन इट्स मूवमेंट्स, पावरफुल इन इट्स एक्टिविटीज एंड रेजिस्टेंट इन इट्स हेल्थ एंड ऑर्गेनिक फंक्शन. बाहर विपद जो विरोधी शक्ति सब आसीबो तार प्रतिरोधकारी शक्ति ता भीतर थियो. एटा ऑर्गेनिक फंक्शन एंड हेल्थ विषय मा जत कहले तेणु शरीर साधना निहाती दरकार. शेष रे जहा को अन्य माने ए रूपांतर अतिमानस योग को अन्य माने जटिल योग बोले कहती. परम प्रभु श्री अरविंद ए योगर बा दिव्य जीवन प्राप्ति पाई दुईटी सरल मार्ग देखि. प्रथम तो आम जानिले उत्साहटा निहाती दरकार. परम प्रभु कहले aspire for a divine life, take refuge in the mother. दिव्य जीवन प्रति आस्पद हुआ मां का निकट निजक समर्पित करी. तेबे आम जोगर सरल सूत्र है उत्साह एवं मां आमर उत्साह एवं मां को धरी सारा जीवन जोग करवा. यह ही जोगर सरल उपाय बोली मु जहा मोर मत रखिली. अनेक चिंता करिकरी भाबिली जेतल उत्साह व्याकुलता चली जाए सेठी सब किछि अटकी जाए. गोटे कथा मन पकई दउची एठी यह एक अनुध्यान विषय. आमे जो कहू सावित्री को कोट करू अनेक समय सी इज द गोल्डन ब्रिज वंडरफुल फायर अनेक कही दी चली जाओ. प्रकृत रे सी इज द गोल्डन ब्रिज वंडरफुल फायर. जणे वर्तमान साधक देखिचंती अधिमानसर बाउंड्री सीमा रे आमर पूर्वतन साधक मानकू मा अतिमानस को नबा पाई सेई पाखरे दंडायमान हेकि ताकू अतिक्रम करू. ए दिव्य दृष्टि देखिचंती एवं जणे सीनियर साधक को पचारचंती एवं सीनियर साधन से मान कन्फर्म करचंती. ये गोटे विषय आकु केबे आलोचना करि परिबा. पुणी आ गोटे कथा मु कहिबाकू चाहूची. जदि 300 वर्ष फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगी जदि 30 वर्ष चैत्यकरण हब ताले व्याकुलता आमर उत्साहटा कौन करिवो अछि. भगवान चाहिए गोटे पद रेणु रे पत्थर हल्या हो गला. पद रेणु भगवान कर स्पर्श कौन आमर समय को त्वरान्वित करि परिबो नहीं. श्री अरविंद से शब्द गोटे लाइन एलोन हर हैंड्स कैन चेंज टाइम्स ड्रैगन बेस. समय विराट अस्तित्व को स्थिरता को बदले दे पारिबो यदि मां कर दिव्य हस्त आम ऊपर रही. आम कपाल रे मां जदि तांको हाथटी को रखी दउचंती ए सब समय ए सब प्रतिबंधक ये सब हटि जीवो. गोटे गोटे मुहूर्त रे सब किछि बदल जीवो. तेणु परम प्रभुंकर
ए जन्म मासरे ए आलक्ष्यटी को तांको चरण कमल रे निवेदन कली। भाई अपा को अनुरोध, कमल भाईकर प्रयास मास मास धरी आम शुणुचे, किंतु किछि करिबा आरंभ विलंब करवा ना। सब संभावना माँ देखिले, स्थूल संभावना देखले, सूक्ष्म रहीकि आमको टाणी नौचंती से जगतर दृश्य वर्तमान साधक अच्छी सी वर्णना करुचंती, से कथा भी कहले। सीधा सड़क रूपांतर प्रार्थना करवा नहीं कहीं व्याकुल भाव निज माँ को मत से जगह पहुंचे दियो, मत तुम गोल्डन कर दियो, बारंबार से शोभा मित्र कहते माँ मोर रूपांतर हम छोट पिलाटी। आम कौन एमती कहे, आम कौन भितर व्याकुलता आसूची? यदि व्याकुलता आसुनी ताले मास मास धरी एते शिक्षा एते अध्ययन निश्चित भाव उपकृत होउची, तो जोग सिद्धि रे केते बाट अग्रसर करछे यह आपण मानकर विचार विषय। तेबे एठी मो मोर वक्तव्य को रखिली, गोटे विशेष अनुरोध रखी कमल भाई पाखे। मु जानी केते दूर से आमे सेटा हेई परिबो। तेबे कौन आमे माँ और परम प्रभु शिवानंद निकटरे मोर गभीर प्रणति जणे आज वक्तव्य ये रखुची। माँ भाई अनुरोध करथिले जे चेष्टा माँ को निकट अशेष कृतज्ञता जनाऊँगी। सब बापा भाई अच्छे समस्त को मु प्रणाम जनाऊँगी। माँ केते पथ छाड़ी आसिलिणी दूरे, अछि पुणी केते बाकी है, चालोई भरोसा रखी है माँ, चालोई भरोसा रखी है। केते पथ छाड़ी आसिलिणी दूरे, अछि पुणी केते बाकी है, चालोई भरोसा रखी है माँ, चालोई भरोसा रखी है। जहा घटे माँ सबु तुम इच्छा, जहा घटे माँ सबु तुम इच्छा, हृदय रे अछि लेखी है, चालोई भरोसा रखी है माँ, चालोई भरोसा रखी है। नुहई अबस देह हस्त पद, प्रतिक्षणे पाए तुम आशीर्वाद। नुहई अबस देह हस्त पद, प्रतिक्षणे पाए तुम आशीर्वाद। सकल विपत्ति जाए अतिक्रमी, सकल विपत्ति जाए अतिक्रमी, तुमको हृदय देखी है, चालोई भरोसा रखी है माँ, चालोई भरोसा रखी है। पासे अछि तुम अभय करुणा, हाथ धरी निय हेले बाट बणा।
पासे अछि तुम अभय करुणा हाथ धरि निय हेले बाट बणा जीवनर तुमे चिराधीश्वरी जीवनर तुमे चिराधीश्वरी सबु कर मोर साखी हे चालोई भरोसा रखी हे माँ चालोई भरोसा रखी हे ए पुराण जदि जगत पाई की निज पाई तुच्छा भावना काहींकी ए पुराण जदि जगत पाई की निज पाई तुच्छा भावना काहींकी तुम पाई जीवन हेउ माँ तुम पाई जीवन हेउ माँ अभय पणत ढांकी हे चालोई भरोसा रखी हे केते पथ छाड़ी आसिलिणी दूरे अछि पुणी केते बाकी हे चालोई भरोसा रखी हे जहा घटे माँ सबु तुम इच्छा जहा घटे माँ सबु तुम इच्छा हृदय रे अछि लेखी हे चालोई भरोसा रखी हे माँ चालोई भरोसा रखी हे माँ चालोई भरोसा रखी हे माँ। वर्तमान गोटे मिनिट माँ नाम जप करने सहित पाठचक्र को समाप्त करवा माँ 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 माँ